नमस्कार दर्शक बंधु अतुट बंधनर शेष अध्याय आपण मैंने देखा पाइबे जे जितेबाला डॉक्टर कहते कृष्ण राधा को कि कंग्राचुलेसन तमें माँ हवाकू और बापा हवाकू जाऊछ। यापर मुरली तृष्णा जमी साई बाबा पाखे पूजा करुँच प्रभु मुंड को ऊपर फूल खसी पड़ी पाद पाखक यह देखिकी बहुत खुशी होती तृष्णा। एपटे जमी काजल आउ समस्ते घर लोक ढड़ा कृष्ण राधा आसी शारदा देवी पचारि अरे कौन है किसी कहून कौन पाई तो यापर राधा कहते मुरली आ तृष्णा आसी जातु तापर मु कहबी जमती आसी तृष्णा हल्ला करी कहते कंग्राचुलेसन कंग्राचुलेसन। यापर समस्ते खुशी होती कहते सतरे तो एपटे जमी त्रिनाली बसी आउ तृष्णा किसी काम करुँच मुरली कहते फाइलटा टी चेक कर देख ल तृष्णा सबकि ठीक अच्छी। तृष्णा कहते एबे रुह मो पाखे बहुत कम अच्छी मुना राधा भाउजों किसी ड्रेस बाहर करुँची तांकर एई टाइम रे दरकार हब। यापर मुरली कहते देखुचु तो त्रिनाली तू आसला परठू तो माँ मते आउ एते ध्यान दौनी आउ तो सान भौणी आसिले तो माँ तते भी आउ ध्यान दबनी। तृष्णा कहते नाई मुरली एमती कहनी छुआ को मनरे पुरानी आम एमती शिखेबा ये ही ध्यान रखिब ता भौणीर जे कौन परिस्थिति जेते दुख आसुना कहीं सब बेले तू तो सान भौणीर जत्न नबू। एपटे जमी तृष्णा फ्रूट काटिक रखी किचेन रे आ कही काजल तू टे फल प्लेटा ना राधा भाउज को देदेबू त्रिनाली कांदिलानी ना से लगी तो काजल भूल रे अमृतभंडा प्लेटा उठे नहीं राधा को कही दीदी ने खाईदे तो मु तो लगी फल आनी जमी यह कही यह देखिकी बहुत जोर रागी जाइछंती राधा आउ तांको गोटे ढाकिना चाबड़ा बजाई कही तू सही पारुनु ना मोर कृष्णांकर भल संपर्क हो आम दिजन सुखरे संसार करूँ कारण तू शेष में मो छुआ को मारिया चाहूँ हाँ तू जानिनु प्रेगनेंसी रे पाचिला अमृतभंडा खाआंतीनी बोलिकी कह मते तू शेष में तो प्रकृति बदलू ना पुणी तू से रहिलु ना कह मते हाँ तू एमते तलू खसी गलु शेष में तू आम संपर्क सही पारुनु तो डाकी समस्ते आस कृष्णा मुरली तृष्णा समस्ते जमी आस पचार कौन है तो से कही मत ये अमृतभंडा दे मारिबा को चाहूला तो काजल कह नाई नहीं मत तो तृष्णा देला ना खाइबा लगी फल। तृष्णा कहले मु कहीं सेमिति करी भूल रे शायद बोधे आसी जाइथिबो मु तो काटिकी रखी अमृतभंडा मो पाई आ फल राधा दीदी राधा भाउजों पाई ठीक से बेले मुरली कही हो काजल तो पर मोर विश्वास अच्छी मु जानी ये सब भूल रे हो जाइथिबो हेले तू आगो को टिके ध्यान रखिबू हैला। काजल हाँ कही सेटा जमी समस्ते जीवाक लगी। कृष्णा कही राधा जहाँ भी हेले खूनी रक्तांक देहरे बहुची तमें टिके निजर जत्न नब तो काजल कही जेते जहाँ हेले भी मो बापा लगी मो देहरे कलंक लगी गला मो ना केबे भी बदलबनी कहीकि सेठारु जाइछन्ती। एपटे कौन है जमी बस मुरली आउ तृष्णा तांको झील को बुझे कि तू भौणी रे तू सब बेले ध्यान रखिबू आमर जमी अतुट बंधन थिला कृष्णा भाई मते सबकि विपद रक्षा करते माँ स्नेह देते मते कह त्रिनाली तू भी तो भौणी रे ध्यान रखिबू ना कह प्रमिश कर से हाथ देइछन्ती। यापर समस्ते खुशी होइछन्ती। एपटे राधा को खोई दौरान माँ आ कही खाईदे राधा कही मोर आ इच्छा नहीं माँ मु आ खाइबिनी से कही खाईदे टिके शारदा देवी मु आई हवा को जाऊँगी ए दुष्ट तू तो माँ को बहुत हैरान करुचु ना पेटरे बाहर को आसे तो माँ कहूँ है त्रिनाली आसिकी मते तो जेजेमा कर सारी एबे तू आसिकी मते आई करई दे ठीक से बेले राधांकर पेन स्टार्ट हो जाइए राधा बहुत जोरे चिल्लैछन्ती शारदा देवी समस्त को डाकी अरे मोर आई हवा समय आसीगला किए कौटी अच्छा जल्दी आस कौटी किए अच्छ मेडिकल नहीं जीवा पड़ो राधा को मो आई हवा समय आसीगला रे कहीं शुणुन किए कौटी अच्छा किए कौटी आस तो राधा को हॉस्पिटल नहीं जाइछन्ती आउ तांकर झील होइछि यह देखिकी समस्ते खुशी हो जाइछन्ती। तो ठीक सेतिके बेले तृष्णा कही मो त्रिनाली पाखक ता सान भौणी फेरी आसी दी जनकर अतुट बंधन पूरा रहिबो। यापर मुरली कही अच्छा दीदी तू कौन ना बाछीचु से कही ना। यापर मुरली कही तू जमी मो झीर ना त्रिनाली देइथिलु मु भी गोटे ना बाछी। कृष्णा कही कौन कहूनु ना कृष्णा राधार झील कृषिका। यह शुणिक समस्ते खुशी होइछन्ती। राधा कही मते बहुत पसंद आसिला ए नाटा ना त्रिनालीर कृषिका राधा कही। एपटे समस्ते खुशी होइछन्ती आ घर को जमी आसी छुआ को लेकिन
ତ ତ୍ରିନାଲି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବାନ୍ଧିବା ଲାଗି। ତ ରାଧା ତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ଛୁଏଁକି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା ଆଗକୁ ଅଛି, ହେଲେ ଏବେଠାରୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବ, ତ୍ରିନାଲି କ୍ରିସିକାକୁ କହିକି ଦୁଇ ଜଣ ଯେମିତି ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। କାଜଲ କହିଛନ୍ତି ହଉ ହଉ, ଏବେ ତ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଯଦି ମୁହଁ ଦେଖା ଦେଖି ସରିଗଲା, ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା। ତ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ହଁ, ଏବେ ଚାଲ କିଛି ଆମେ କାମ କରିକି ତାପରେ ଯାହା କରିବା। ହେଲେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ମୁହଁ ଦେଖା କେମିତି ହେବ, ଗେଷ୍ଟମାନେ ଆସୁଥିବେ। ଶାରଦା ଦେବୀ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, ତୃଷ୍ଣା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉପରେ ଶୋଇ ଦେଇକି ଆସେ, ଆମେ ତାପରେ କିଛି କାମ କରିବା। ଉପରେ ଶୋଇକି ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁରଲି କହିଛନ୍ତି କିଚେନ୍ରେ କିଛି ବସେଇଛ କି, ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ତୃଷ୍ଣା କହିଛନ୍ତି ନାହିଁ ତ କିଛି ସେମିତି ବସିନି। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ବାହାରେ, କହିକି ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଘର ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଛି, ଘର ଯେମିତି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଛି, ରାଧା ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଗ ପଶିକି ନିଆଁରେ ପୁରା ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶାରଦା ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି ରୁହ ରହ ରାଧା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ତୁ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କୃଷ୍ଣା ଯାଇଛନ୍ତି ରାଧାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଲାଗି, ସିଏ ବି ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶାରଦା ଦେବୀ ବି ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ତୃଷ୍ଣା ମୁରଲି ଯେମିତି, ମୁରଲି କହିଛନ୍ତି ତୃଷ୍ଣା ଚାଲ ବାହାରକୁ ଯିବା ଜଲ୍ଦି, ନହେଲେ ଘର ପୁରା ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲାନି। ତୃଷ୍ଣା କହିଛନ୍ତି ଏମିତି କେମିତି, ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇବା, ଆମ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଉପରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା। ମୁରଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ତମ ସହିତ ଯିବି ଚାଲ, କହିକି ଯେମିତି ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଦେବୀ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି କେହି ତ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନିଆଁ କିଏ ଲଗେଇଲା, ହେଲେ ଘର ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଛି। ତ ଜେଲରୁ କାଜଲଙ୍କର ବାପା ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଗଳ ହେବାର ଅଭିନୟ କରିକି ଆସିକି କହିଛନ୍ତି ଏ ଘର ଯଦି ମୋର ହେଇପାରିଲାନି କାହାର ହେବାକୁ ଦେବିନି, କହିକି ସେ ଘରକୁ ସିଏ ହିଁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପରେ ଥାଇକି ତୃଷ୍ଣା ଆଉ ମୁରଲି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମା'ଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ପକେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଦେବୀ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଡେଇଁ ପଡ଼। ତୃଷ୍ଣା ମୁରଲି ଯେମିତି ହାତ ଧରାଧରି ହେବା ଡେଇଁବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଆଁଟା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁରା ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ତୃଷ୍ଣା ଆର ଜନ୍ମରେ ବି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା, ପୁଣି ଆମର ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ। ଏପଟେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଦେବୀ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ନେଇକି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ଲାଗି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ।